أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على محمد وعلى آل محمد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جميع المؤمنين والمؤمنات. أما سنزين على تغي مورتي على ميكو كاكيشين نمانيني مسافة أتغدي جيدي محمد كانا كسو o kɔfɛ ka tanga ɲini o masa kelen fɛ ka bɔ jugu tɔɔrɔ la n'o ye ibilisa ye. O kɔfɛ ka foli se bɛɛ lajɛlen ma, maa o maa de bɛ groupe in sanfɛ, groupe les croyants, mɔmini cɛman na musoman, a bɛ assalamu alaikum wa rahmatullah. A mana sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ nin wagati na. Bi ye juma ye, juillet kalo tile fɔlɔ san 2022. Bi ye juma ye, juillet kalo o tile fɔlɔ san 2022. Le vendredi 1er juillet 2022. A bɛ bɛn silamɛya san jate kalo min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma zulhijja, n'o ye seliba kalo tile filanan san 1443. Bi ye juma ye, seliba kalo tile filanan zulhijja san 1443. Ustaz Berete, ala ka waraba murutilen, karamɔgɔ sariyatigi Sikaso. Téléphone numéro 70 03 48 53 70 fu ani saba 48 53. A bɛ faamu. Groupe les croyants an ɲɔgɔn sɔrɔ les choses qui gâtent l'islam vol 2. An labanna ka vocal titre kɛ o ye les choses qui gâtent l'islam deuxième partie. Ou bien a bɛ se ka fɔ ma fana les députés deuxième partie, n'est-ce pas? Ok, mais titre ye min ye dɔrɔn les choses qui gâtent l'islam volume 2 an b'o de maintenu comme kun y'a fɔ ye volume fɔlɔ la n ka titre bɛ se ka kɛ les députés tout court, n'est-ce pas? Donc titre ye les choses qui gâtent l'islam vol 2. An kun y'a jɔ yɔrɔ min na fɛn minnu kun bɛ yen minnu bɛ mɔgɔ ka silamɛya tiɲɛ, n'est-ce pas? Fɛn minnu kun bɛ yen minnu bɛ mɔgɔ ka silamɛya tiɲɛ. O kɔrɔ jumɛn ye? Wale mun n'i y'a kɛ k'i to silamɛya la a b'i kɛ kafiri ye, évident, sɔsɔli t'a la quoi, n'est-ce pas? Wale minnu bɛ yen n'i y'a kɛ walima kuma minnu bɛ yen n'i y'a fɔ ou bien comportement minnu bɛ yen n'i y'a kɛ n'a bɛ maa kɛ kafiri ye, an kun bɛ kan ka o de détailler. Donc vocal fɔlɔ la an ye caman fɔ a la. An kun y'a daminɛ a jɔyɔrɔ fɔlɔfɔlɔ o kun ye a tɔgɔ de ka dɛsɛ ka ala labato walima ka ban ka ala labato par exemple, ala labatobaliya, n'est-ce pas? Ala labatobaliya an ka kɛ o ye, o kun ye jɔyɔrɔ fɔlɔfɔlɔ ye. Jɔyɔrɔ filanan kun ye jumɛn ye? Ka ban ka kiiti tigɛ ni ala ka gafe jigilen ye. Ala ye gafe min jigi n'i banna ka kiiti n'o gafe ye, peu importe hali n'i kun ye silamɛkuntigi ye i ye kafiri de tant que i ma sɔn ka kiiri tigɛ n'ala ka gafe jigilen ye, o détail fɔla ka ban. Donc jɔyɔrɔ sabanan kun ye jumɛn ye? Maa min bɛ yen n'i bɛ kafiriw a tɔgɔ de jɛɲɔgɔnya, n'est-ce pas? Ka kɛ kafiriw ka maa ye ani ka kafiriya baara kɛ. A bɛ kan ka faamu wa? Ka kɛ kafiriw ka maa ye walima ka kafiriya baara kɛ. O dalilu kun bɛ yɔrɔ min na o kun ye kuranɛ suran 5 aya 51, chapitre 5 verset 51. Ala kun ko n'i farala kafiriw kan ka kafiriya baara kɛ k'ale fana ye kafiri dɔ ye, n'est-ce pas? N'i farala ale ala juguw kan k'o kɛ i fɛmaw ye k'ale fana ye ala jugu dɔ ye, i kɛla kafiri ye. O de la ne y'a walawala aw ye n k'a yɛrɛ kɔlɔsi. Wale caman bɛ yen maa bɛ se ka i yɛrɛ sɔrɔ a wale ninnu kɔnɔ, wale ninnu b'i kafiriya ka taa sɔrɔ i bɔn tɛ a kalama. An kun tagala ni kuma ye fɔ niveau dɔ la jamanaw kɔnɔ, jamanadenw tan bɛ piège dɔw kɔnɔ yɔrɔ dɔw la. Jamanaden jumɛnw? Jamanaden minnu ko olu ye alamaw ye, minnu ko olu ye silamɛw ye. An ye mun jateminɛ? An y'a ye an bɛ jamana minnu kɔnɔ a maa caman b'a fɔ o ye silamɛ ye, faama kunda, fantan kunda, dɔnnibaa kunda, kɔnfin kunda. Nka an bɛ tila ka jateminɛ kɛ présidentw b'a fɔ k'olu ye silamɛw ye, o bɛ taa heji. Ministrew fana b'a fɔ k'olu ye silamɛw ye, olu fana bɛ taa heji, n'est-ce pas? A dɔw bɛ seli, madala n'a dɔw yɛrɛ bɛ seli. Ensuite, députéw fana olu fana b'a fɔ k'olu ye silamɛw ye, a dɔw bɛ taa heji, a dɔw yɛrɛ bɛ yan, a dɔw bɛ seli, madala n'a dɔw yɛrɛ bɛ seli.
La même chose, juge fana kiti tigɛlaw olu fana b'a fɔ k'olu ye silamɛw ye a dɔw bɛ seli a dɔw yɛrɛ bɛ taa heji la a dɔw bɛ yan madara n'u bɛ seli a qualité caman de b'o la mais da kɔni na dabara la presque i bɛ taa sɔrɔ o bɛɛ b'a fɔ k'o ye silamɛ ye dabara da nka nin bɛɛ n'a ta an y'a ye k'a fɔ maa i ka silamɛya tɛ se ka sabati fo ala n'a kɛra i bila min na i k'o kɛ an ye walawala ka ban donc mun nana kɛ ala tilala k'a f'i ye n'i tugula kafiriw kɔ k'olu ka baara kɛ ile yɛrɛ ye kafiri dɔ ye n'est-ce pas anw y'a ye k'a fɔ diɲɛ kafiriw maa minnu k'o tɛ alako la n'est-ce pas a bɛ yahudiya kunda a bɛ nasara kunda a bɛ kafiri tɔw kunda o ma sɔn ka kiiri tigɛ ni ala ka gafe ye n'est-ce pas o tɛ olu fɛla ye donc minnu fana k'olu ye silamɛw ye dabara a dɔw kuranɛ fana kɔnɔ ala kɔni minnu ma kiiri tigɛ ni kuranɛ ye olu ye kafiriw ye an y'a ye k'a fɔ i bɛ wajulikɛla caman ta karamɔgɔbaw a bɛ fɔ minnu ma ko karamɔgɔbaw maaw bɛ bɔ jamana ka taa dugawu ɲini minnu fɛ a bɛ kan ka faamu ou bien mɔgɔw bɛ ɲaga dɔw la parce que jamaba b'u kɔ ainsi de suite i bɛ tila i b'olu lajɛ i b'a jateminɛ k'a fɔ o tɛ kan ka kiiri tigɛ ni kuranɛ ye a bɛ dɔnnibaa kunda a bɛ faama kunda wa a bɛ fana jamanaden dɔw kunda a dɔnnibaalaman ye jumɛn ye o ye alimamuw ye alimamu minnu ma sɔn ka kiiri tigɛ ni kuranɛ ye kuranɛ y'u wele ko kafiri jɛlenw sigana tɛ maa minnu ka kafiriya la n'est-ce pas a dɔnnibaa kunda dɔ fana ye jumɛn ye o ye wajulikɛlaw ye wajulikɛla minnu ma sɔn ka kiiri tigɛ ni kuranɛ ye kuranɛ y'u wele ko kafiriw sigana tɛ maa minnu ka kafiriya la abada aw bɛ kan ka faamu wa a n'a mɔri kunda o n'a ɲɔgɔnna o minnu ma sɔn ka kiiri tigɛ ni kuranɛ ye an bɔla olu ka côté la an sela côté jumɛn na an sela jamanadenw ka côté la jamanadenw n'a fɔ a ma ko civiliw olu fana ka côté la an y'a jateminɛ o caman bɛ yen dɔw bɛ yen minnu bɛ karamɔgɔw kɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen minnu tɛ karamɔgɔw kɔ dɔw dan bɛ karamɔgɔ dɔw la ni ka tugu u kɔ k'o yɛrɛ kalifa don la o k'olu tɔw ta jahanama kɔnɔ siɲɛ kelen dɔw yɛrɛ bɛ yen minnu k'o ma da karamɔgɔko la n'olu kelen b'u ka diinɛ kɛ nka a kɛla minnu tugula karamɔgɔw kɔ o walima a kɛla minnu tora u dama o an y'a ye dans la grande majorité minnu tugula karamɔgɔw kɔ ma kiiri tigɛ ni kuranɛ ye wa minnu yɛrɛ ko k'olu dama b'u ka silamɛya kɛ k'u mako ma jɔ karamɔgɔ la olu fana ma kiiri tigɛ ni kuranɛ ye donc a fila bɛɛ jugement ye kelen minnu tugula karamɔgɔw kɔ o ala y'u wele kafiriw n'o ma kiiri tigɛ ni kuranɛ ye wa minnu yɛrɛ ma tugu karamɔgɔw kɔ o ala ye olu fana wele kafiriw n'o ma kiiri tigɛ ni kuranɛ ye o ye jamanadenw ka kafiriya jɔyɔrɔ fɔlɔfɔlɔ ye a bɛ kan ka faamu wa minnu sɔnna ka tugu karamɔgɔ dɔw kɔ walima tagabolo dɔ kɔ nka o bɛɛ la o tɛ kiiri tigɛ ni kuranɛ ye tagabolo in mana k'a suguya o suguya ye ansardini don wahabiya don tijaniya don kadiriya don ikimaludini don nuridini don a mana k'a sugu o sugu ye ala ko kafiriw don n'o ma kiiri tigɛ ni kuranɛ ye premièrement wa minnu fana bɛ yen minnu ma tugu karamɔgɔ kɔ n'est-ce pas n'u damaw bɛ kan k'u ka diinɛ kɛ o k'o jija o ka kiiri tigɛ ni kuranɛ ye mais n'o ma se ka kiiri kɔni tigɛ ni kuranɛ ye ala y'u wele kafiriw a bɛ faamu wa nin ye jɔyɔrɔ fɔlɔfɔlɔ ye jɔyɔrɔ filanan n'o ye jamanadenw ka kiti ye toujours a bɛ faamu o ye jɔyɔrɔ filanan jumɛn ye minnu bɛ yen o tɛ kiiri tigɛ ni kuranɛ ye nka o bɛ tila ka maa wɛrɛw dɛmɛ maa minnu tɛ kiiri tigɛ ni kuranɛ ye a fɔ o de ma ka kafiri dɛmɛ a ka kafiriya baara la aw bɛ kan ka faamu wa o de la ni walanda in jɔyɔrɔ sabanan o de ye maa min bɛ kafiri dɛmɛ a ka kafiriya baara la walima maa min bɛ kafiriya baara kɛ o bɛ tali kɛ fana faama kunda ne y'o de fɔ aw ye n'i ye jamana ninnu ta k'a lajɛ anw bɛ jamana minnu na a ka ca la pouvoir saba de bɛ jamana ninnu kɔnɔ président ka pouvoir premier ministre ka pouvoir ani gouvernement ka pouvoir a bɛ fɔ o de ma ko pouvoir exécutif n'i bɔla yen députéw ka pouvoir a bɛ fɔ o de ma ou bien sénateur ka pouvoir a bɛ fɔ o de ma ko pouvoir législatif n'i bɔla yen kiiritigɛlaw olu ni polisiw ni gendarmew de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ fɔ olu de ka pouvoir ma ko pouvoir judiciaire a bɛ kan ka faamu wa min na ne ye nin bɛɛ maîtriser parce que ne ye droit kalanna de ne ye droit de kalan université la Maroc donc n b'a dɔn bɛ kan ka min fɔ quoi et puis droit privé encore n ye droit privé de kɛ n'est-ce pas donc min ye diinɛ côté ye ne b'o dɔn min fana ye droit côté ye n b'o fana dɔn a bɛ faamu wa donc n'i ye nin pouvoir saba in ta k'a lajɛ i tɛ pouvoir kelen sɔrɔ nin pouvoir saba in na ko pouvoir min bɛ kiiri tigɛ ni ala ka gafe ye o pouvoir tɛ yen a bɛɛ ye adamadenw ka gafe de ye n'i ye pouvoir exécutif ta
an ka daminɛ jamana président na maliyɛnw aw ka président bɛ kiiri tigɛ ni kuranɛ de ye wa a t'a tigɛ n'a ye mun n'a t'a tigɛ n'a ye o jaabi bɛ bɛɛ bolo bɛɛ b'i ta jaabi dan na n'est-ce pas donc ko na se ka kɛ jakuma bo ye tan bɛɛ y'a dɔn jakuma bo don nka bɔgɔ dan b'a kan k'a datugu donc a kuma tɛ fɔ aw ɲɛ b'a la tigitigi fɛn min de don nka a kuma tɛ fɔ ça fait aw bɛ fɛ anw ka to tan an bɛɛ ka taa ala sɔrɔ yen ko ala faama ala ladiri ka kiiri tigɛ k'aw bila ka taa alijana kɔnɔ aw bɛ ka ala filɛ mun ye di aw bɛ ka ala yɛrɛ de lajɛ mun ye ne bɛ fɛ k'aw de ɲininka quoi aw bɛ fɛ ka to tan ala ko ni maa min ye nin kɛ o ye kafiri ye aw ka ɲɔgɔn ye aw bɛ kan k'o kafiriya kɛ aw tɛ ɲɔgɔn bali o la au contraire aw bɛ kan ka ɲɔgɔn su ka kɛ o kan donc aw bɛ fɛ aw ka to kafiriya la aw ka sa ala ka taa kiiri tigɛ k'aw bila alijana kɔnɔ aw bɛ fɛ o de bɛ kɛ wa n'a bɛ fɛ o bɛ kɛ n'aw sera ala fɛ a b'o ɲɛfɔ ala fɛ yen nka yan'aw bɛ se ala kɔni fɛ yen ala ko yan de yan n'aw bɛ se k'a bɛ jahanama kɔnɔ o bɛ fɔ aw ye ka bila yan n'aw sera ka taa ala corrompu n'est-ce pas ka nafolo di ala ma ou bien ka ala bagabaga n'aw ka marifaw ye fo ka ala bila k'aw don alijana kɔnɔ aya o kɔni ye lahara ko ye nka yan n'aw kɔni bɛ se yen komi aw ma se yen kaban ala ko n'aw tola tan ka sɔrɔ aw ma kiiri tigɛ ni kuranɛ ye jamana président ka sɔrɔ aw ma kiiri tigɛ ni kuranɛ ye jamana ministre premier ministre ka sɔrɔ aw ma kiiri tigɛ ni kuranɛ ye gouvernement membre ala ko aw bɛ jahanama kɔnɔ lahara dɛ comme fanga b'aw la n'aw sela yen marifaw t'aw bolo n'a sela ka taa a tɔgɔ di marifa jɔ ala la k'a ka jagoya don alijana kɔnɔ an tɛ n'o ye nafolo fana b'aw bolo jamana budget b'aw bolo n'a sela ka taa ala corrompu ka wari di ala ma k'aw don alijana kɔnɔ an tɛ n'o fana ye nka n'o ma kɛ dun baara b'aw bolo dɛ maa si kan'o nɛgɛ wa ne min b'a kuma fɔ aw ye ne tɛ aw jugu ye maa min bɛ can f'i ye o de ye ɲi ye mais e ɲi min bɛ a datu i ka kalo kan k'i to yen i ka halaki o de y'i jugu yɛrɛ yɛrɛ ye nka ni aw m'a dɔn yan diɲɛ na n'aw sera lahara ne jɔlen aw jɔlen ala ɲɛna wallahi aw bɛ n'a dɔn donc anw bɛ pouvoir fɔlɔfɔlɔ la n'o ye pouvoir exécutif n'est-ce pas o pouvoir exécutif bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan kuranɛ kiti tɛ yen président fɛ yen kuranɛ jugement tɛ yen premier ministre fɛ yen kuranɛ jugement tɛ yen ministre tɔw fɛ yen kuranɛ jugement tɛ yen nka n'i ye président ɲininka k'e bɛ diinɛ jumɛn na a b'a fɔ k'ale bɛ silamɛya la n'i ye premier ministre fana ɲininka e bɛ diinɛ jumɛn na k'ale bɛ silamɛya la n'i ye ministre tɔw ɲininka olu bɛ diinɛ jumɛn na ni ministre 100 99 bɛɛ b'a fɔ i ye k'olu bɛ silamɛya de la nka o bɛ silamɛya ye min na o silamɛya ko ma n'o ma kiiri tigɛ ni kuranɛ ye kafiriw don nka o t'olu ɲɛsira la olu dan ye min ye dɔrɔn da silamɛya a n'o bɛ seli ni kira muhamadu n'a ka jama kun y'a kɛ tan aw ni ala cɛ aw kun bɛ silamɛya fɔ a da la mais il faut voir comment l'islam est piégé a yɛrɛ k'aw sigi aw ni ala cɛla la a k'a jateminɛ n'i k'i ye fɛn min mais o bɛ kɛ ala de la wa aw bɛ sɔn k'o kɛ ala de la n'o tɛ diɲɛ kɔnɔ yan n'i ye jɛkulu o jɛkulu yira k'i b'o jɛkulu la o jɛkulu ka sariya in e b'a dɔn tigitigi k'a bɛ labato i b'o dɔn maliyɛn aw tɛ jɛkulu dɔw la mali tɛ jɛkulu dɔw la onu ni a tɔgɔ di CEDEAO n'a ɲɔgɔnnaw a tɛ labato wa o mana fɔ min o tɛ kɛ wa nka aw ka taa fɔ k'aw bɛ diinɛ ala ka diinɛ na o sariya k'aw bɛ dɛsɛ k'o kɛ o y'aw sɛbɛko ye o y'aw sɛbɛko ye o t'aw sɛbɛko ye aw b'a kɛ walima aw bɛ jahanama kɔnɔ n'aw dala la aw kungo don n'aw ma da la lahara b'a la sɔrɔ yen ni président b'i kisi ka don jahanama kɔnɔ n'an sera lahara i bɛ n'a dɔn ni premier ministre b'i kisi ka don jahanama kɔnɔ n'i sera lahara i bɛ n'a dɔn ministre de la justice n'i ka ministeriya b'i kisi ka don jahanama kɔnɔ n'aw sera lahara i bɛ n'a dɔn garde corps b'aw de dala yan ni marifaw ye garde corps aw ka garde corps tɛ se ka jɔ ni marifa ye ala kɔrɔ koyi wa ni marifa tɛ taa lahara koyi aw tigɛlankolon de bɛ taa yen n'est-ce pas aw minnu k'a bɛ kan k'a yɛrɛ nɛgɛn k'aw ye président ye a ye silamɛ ye walima a ye premier ministre a ye silamɛ ye walima a ye ministre a ye silamɛ ye k'a sɔrɔ aw b'a dɔn kiiri tɛ kan ka tigɛ ni kuranɛ ye aw b'a taa yɔrɔ dɔ lahara soit aw k'a kɛ i n'a fɔ ala y'a fɔ cogo min walima aw k'aw dabɔ silamɛya ko kuma na walima lahara bɛ jahanama kɔnɔ nin saba in dɔ la a tɛ nin diɲɛ soit ala y'a fɔ cogo min aw k'a kɛ ten walima aw k'aw dabɔ silamɛya la pepewu walima aw ka taa jahanama kɔnɔ lahara nka ni min ɲɛ bɛ solution 4 na e k'o yira n bɛ tɛmɛ an badenw n'an bɔla olu ka pouvoir la exécutif an bɛna pouvoir législatif a bɛ fɔ mais nin bɛɛ la ne kan bɛ maaw de ma minnu ko ye silamɛw ye mais président min ko ye chrétien ye ne kan t'i ma président min ko ye bolisɔnna ye ne kan t'i ma premier ministre min ko i tɛ foyi foyi la ne kan t'i ma premier ministre min ko i ye chrétien ye ne kan t'i ma ministre min ko i ye jobatola ye ne kan t'i ma ministre min yɛrɛ ko i ye chrétien ne kan t'i ma n kan bɛ président jumɛn ma n kan bɛ premier ministre jumɛn ma n kan bɛ ministre jumɛnw ma minnu k'u ye silamɛ ye n'i k'i ye silamɛ ye e ka kuranna ta dama président
n'i k'i ye silamɛ ye e ka kuranna tɛ a dan ma ministre ye premier ministre n'i k'i ye silamɛ ye e ka kuranna t'a dan ma ministre ye donc application min bɛ kɛ tɔw kan o kelen de bɛ k'i kan aw damaw de ni ɲɔgɔn cɛ aw de bɛ président dɔn ala t'o dɔn i ye adamadenw de ka président ye i t'ala ka président ye dɛ wa i ye adamadenw de ka premier ministre ye i t'ala ka premier ministre ye donc ala ka ci sira tɛ se ka bila n'o ye k'o f'i ye ko parce que tu occupes quel grade ou bien i ye nin ye i ye nin ye i ye nin ye o ye aw ni ɲɔgɔn cɛ de ala mako foyi tɛ o la ala ɲɛ b'i la min ye a ka jɔn dɔrɔn a k'a fɔ i k'a kɛ n'i m'a kɛ i bɛ jahannama kɔnɔ an bɛ tɛmɛ an badenw an bɛna se pouvoir législatif o yɛrɛ de ta tuma dɔ la ma ka jugu n'a tɔ ye parce que ale il englobe ces pouvoirs là englobe plusieurs éléments premier élément ça concerne les organes même de ce pouvoir aw bɛ kan ka faamu wa deuxième élément ça concerne les auxiliaires les organes auxiliaires de ce pouvoir donc élément premier o ye jumɛn ye o ye pouvoir législatif ma oui n'o ye député ye olu député ka baara ye jumɛn ye olu ka baara de ye ka sariya ta jamana kɔnɔ i bɛ sariya o sariya ye k'a kɛla sariya ye k'a kɛla sariya ye a bɛ voter député de fɛ n'est-ce pas n'a voté la député fɛ mun n'a bɛ voter député fɛ parce que député de bɛ i n'a fɔ jamanadenw ka daba la loi est l'expression suprême de la volonté du peuple ko n'i y'a mɛn sariya sariya tɛ dɔwɛrɛ ye jamanadenw farila min kan ka kuma min fɔ k'o de ye sariya ye a lamɛn ka ɲɛ dɛ jamanadenw farila min kan ɲɔgɔn kan ka kuma min fɔ ka hakilina min ta k'a bɛ fɔ o de ma ko sariya o hakilina in bɛɛ de b'a ta wa awɔ bɛɛ de b'a ta mais bɛɛ b'a ta cogo di ele min b'i ka so k'i bɛ seli k'i ye silamɛ ye e sen b'a la nka e t'i y'a ta yɔrɔ la e t'i y'a ta yɔrɔ la nka i ka ciden b'i ye a ta yɔrɔ la c'est comme a fɔla ko du maa bɛɛ ka maa kelen kelen bila ka taa ko kɔgɔw bɛ kan ka tila o kɔgɔ tilayɔrɔ la e y'i ka duden dɔ bila ka taa k'a ka t'i ka du représenter donc ile min ye dutigi ye e tɛ yen koyi nka i ka du représentant bɛ yen député ye représentant de il est le représentant du peuple i bɛ kan ka faamu wa Sikaso par exemple i bɛ taa sɔrɔ député dɔ bɛ Sikaso tɔgɔ la donc o kɔrɔ ye jumɛn ye o kɔrɔ ye Sikaso ka bɛɛ bɛ se ka représenter ni député kelen ye Kayi ka bɛɛ bɛ se ka représenter ni député kelen ye Segu ka bɛɛ bɛ se ka représenter ni député kelen ye olu bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a tɔmɔ tɔmɔ jamanaw kɔnɔ ka taa bila a tɔgɔ de ye ko wasabulon kɔnɔ n'o ye a tɔgɔ de assemblée nationale donc olu mana to yen ni Sikasogo ka député ni o ye min fɔ assemblée nationale la c'est comme Sikaso denmisɛn n'a maakɔrɔ n'a cɛ n'a muso o bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan k'o fɔ hali ni a tigi ko ala tɛ yen o kɔrɔ ye aw de y'a ci k'a ka taa fɔ ko ala tɛ yen aw bɛ kan ka faamu wa ni kayikaw fana ka député ye min fɔ wasabulon kɔnɔ o kɔrɔ ye ko kayika bɛɛ de y'a fɔ parce que député ye ciden de e m'a ye ko représentation wa un député n'est-ce pas olu de bɛ taa fara ɲɔgɔn kan maa 100 walima maa 100 ni kɔ bulonba kɔnɔ donc mun bɛ na kɛ comme jamana kɔnɔ bɛɛ tɛ se ka kuma i kumakan kan mɛn mais n'i ka ciden kumana o kumana ni e yɛrɛ tɔgɔ ye ɔ e ye maa min ci dɔ la o ni ko y'o tigi sɔrɔ walima n'o tigi ye tiɲɛni min kɛ o e bɛ se ka fɔ k'e sen t'o la olu député de bɛ fara ɲɔgɔn kan sisan olu de bɛ sariya ta jamana kɔnɔ n'i y'a mɛn code pénal député don n'i y'a mɛn code civil député don n'i y'a mɛn code de procédure pénale député don n'i y'a mɛn code des obligations et des impôts député don n'i y'a mɛn code de circulation routière député don n'i y'a mɛn code du commerce député don code des impôts député don a bɛ kan ka faamu wa ninnu bɛɛ presque député de don olu de b'a ta olu de ka baara yɛrɛ ye sariya voto ye a bɛ kan ka faamu exemple Mali kɔnɔ dɔw bɛ yen bi ko CNT pour les représenter ou bien pour les remplacer plutôt n'est-ce pas aw ma bɔ ka sariya taliko kuma dɔ mɛn sisan ko CNT la ko minnu ta la ko conseil national ye minnu ta k'a donna taabolo tan donc c'est la même représentation o bɛ kuma au nom du peuple aw y'a faamu wa donc maintenant olu député ninnu ne b'aw ɲininka o yala o bɛ turu n'o bɛ falen de wa ou bien o bɛ taa tigɛ yirisun dɔ de la wa ou bien o bɛ cun ka bɔ kabakolo la ka na o tɛ cun kabakolo la o tɛ taa tigɛ yiri la o tɛ dan ko ka falen aw dutigi kelenw aw minnu k'a ye silamɛw ye dɛ misiritigiw aw de ka maaw don waati d'aw ma dɛ aw de bɛ tila ka taa vote kɛyɔrɔ la ka taa tigɛ da o kan ko i ye nin kɛ i ka député ye i ye karisa de k'i ka député ye a y'a faamu wa n'i k'i bɛ nin bɛɛ décortiquer ka tila ka nin dɔnnibaa qualité ninnu ye Mali la yan c'est-à-dire que moi je me pose la question que font ces genres de savants ici au Mali quoi ne bɛ n yɛrɛ ɲininka que font-ils ils sont en train de foutre quoi ici là nin dɔnnibaa ninnu misiriw kɔnɔ alimamiw wajulikɛlaw aw bɛ kan ka mun yɛrɛ de kɛ jamana ninnu kɔnɔ tan a y'a fɔ ɲɛ tan diinɛ tan bɛ nin otage qualité in na tan silamɛya tan bɛ nin otage qualité in na bɛɛ ɲɛ b'a la nka ayi
o bɛ ka si ka wuli ka si ka wuli il ne se soucie même pas de ça wallahi aw b'a la sɔrɔ yen an badenw olu députés de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka sariyaw ta sisan i bɛ kan ka faamu wa ni kiiti dɔ nana sisan ni sariya dɔ bɛ yen ni loi dɔ bɛ yen min kan ka voter députés de b'a ta zon ka kiiti la par exemple n'i y'a mɛn ko zon ka don kaso la 6 mois walima 12 mois walima a tɔgɔ di 36 mois walima an ma nin ka sara nin ka sara nin ka sara nin bɛɛ ye députés ka sariya talen de i bɛ kan ka faamu wa ni maa ye maa fa min kan ka kɛ o tigi la députés ka sariya talen de don ni tiɲɛ bɛ tila a kan ka tila cogo jumɛn na députés ka sariya talen de don ni furu bɛ siri a kan ka siri cogo jumɛn na députés ka sariya talen don ni furu bɛ sa cɛ ka hakɛ muso ka hakɛ députés ka sariya talen de don nin kan ka kɛ tan nin b'an ka kɛ tan jamana kɔnɔ nin bɛ jɔ nin jɔyɔrɔ in na nin b'an ka jɔ nin jɔyɔrɔ in na ni alimami ye nin kɛ a y'a wele ka taa tribunal la députés ka sariya talen de don ni wajulikɛla ye nin kɛ a y'a don kaso la députés ka sariya talen de don ni karisa ye nin kɛ a ye nin d'a tigi la députés ka sariya talen de don aw bɛ kan ka faamu wa donc olu ka sariya tatɔla de o ni ala bɛ ɲɔgɔn diɲɛ yɔrɔ caman de la o la olu ka sariyaw a bɛ f'olu ma ko kɔdiw code civil code pénal code de procédure pénale code des impôts code du commerce ainsi de suite aw bɛ kan ka faamu wa i bɛ taa ye kuranɛ kɔnɔ ala ko ni zon ye sonyɛni kɛ a bolo ka tigɛ mais i bɛ taa ye jamana kɔnɔ ni zon ye sonyɛni kɛ a bɛ taa kaso la e t'i yɛrɛ ɲininka mun y'a se kaso la parce que députés de y'a voté ko n'a ye sonyɛni kɛ a ka taa kaso la députés kumana ni jɔn de da ye ile min yɛrɛ ko k'i ye silamɛ ye dɛ ile de y'a voté ka taa a taara nin fɔ tan donc député o ile o ala b'aw bɛɛ minɛ cogo kelen député ye auteur principal ye e ye complice ye n'i t'o dɔn n b'o f'i ye n'i dala la i yɛrɛ ye n'i yɛrɛ ma da la a to yen i y'a faamu wa wale caman fana bɛ kɛ n'i ye code de commerce ta code de commerce muso bɛ se ka taa feere kɛ ka taa sɔrɔ hali a cɛ ma jɛn n'a ye la femme mariée peut exercer le commerce sans autorisation de son mari hali n'a cɛ ma jɛn n'a ye a bɛ taa feere kɛ a ye ɲininkali kɛ a tɔgɔ di juriste la ko yala u b'u ka code de commerce kɔnɔ wa a t'a kɔnɔ code de commerce bɛ se ka nin f'i ye muso bɛ se ka taa feere la ka taa sɔrɔ hali n'a cɛ ma jɛn n'a ye e bɛ feere kɛ so kɔnɔ de wa n'i y'a mɛn ka taa feere la o kɔrɔ b'a yɛrɛ i bɛ bɔ de donc tu peux sortir sans autorisation de ton mari e bɛ bɔ ka taa sɔrɔ e cɛ ma jɛn n'a ye jɔn de y'a voté député ninnu jɔn de y'u voté aw a jɔn de y'a fɔ sisan aw bɛɛ lahara ala bɛ jɔn minɛ ka jɔn to yen min y'a kɛ ani min y'a dɛmɛ a bɛɛ de bɛ minɛ n'i t'o dɔn n y'a f'i ye n'i dala la n'i ma dala a to yen i bɛ taa tuguni tiɲɛ tila ko kuma na ala b'a f'i ye cɛ kelen nin yɔrɔ walima muso fila nin yɔrɔ bɛ bɛn cɛ kelen nin yɔrɔ ma n'i ye kuranɛ ta k'a lajɛ muso fila nin yɔrɔ o bɛ bɛn cɛ kelen ma o kɔrɔ ye ni cɛ ye dɔrɔmɛ 5 sɔrɔ muso bɛ dɔrɔmɛ 2 ni demi ɲɔgɔnna de sɔrɔ ou bien ni muso kelen dɔrɔmɛ 5 sɔrɔ cɛ bɛ dɔrɔmɛ 10 sɔrɔ den cɛmanw ka kiti ainsi de suite ni tiɲɛ bɛ tilan muso fila nin yɔrɔ o bɛ di cɛ kelen ma musomanin fila nin yɔrɔ bɛ di cɛmanin kelen ma ni musomanin kelen o kelen ye 5 sɔrɔ cɛmanin kelen bɛ dɔrɔmɛ 10 de sɔrɔ ni musomanin kelen o kelen ye 20 sɔrɔ cɛmanin kelen o kelen bɛ 40 de sɔrɔ o kɔrɔ ye cɛmanin ta nin yɔrɔ o bɛ bɛn muso fila de nin yɔrɔ ma o ye ala ye min fɔ kuranɛ kɔnɔ n'est-ce pas suratu nisa ye tiɲɛ tila na ala ye min fɔ nin y'o ye an ka taa aw ka députés fɛ yen olu ye jumɛn fɔ olu ko non égalité entre hommes et femmes en droit ko den bɛɛ ye den k'a fɔ muso bɛ min sɔrɔ cɛ k'o ɲɔgɔnna 2 sɔrɔ k'o bɛ kɛ cogo di k'o tɛ laadiriya ye min ye laadiriya ye o de ye cɛ kelen muso kelen comme si la femme était égale à l'homme mais est-ce que ça c'est logique ça va quand même la femme est égale à l'homme alors que c'est deux mots contraires femme et homme mais quand est-ce qu'ils sont devenus égaux an ka tɛmɛ an badenw o ye ala ka sariya sɔsɔli de jɔnw de y'a sariya voté députés jɔn de ye députés sigi aw jɔn de y'a sariya in sɔsɔ san aw bɛɛ lahara ala bɛ jɔn minɛ ka jɔn to yen a ti maa minɛ ka maa to yen o fɛn fɛn sen b'a la a bɛɛ de bɛ minɛ n'i ye kun t'a dɔn i y'a dɔn n'i b'a dabila a dabila n'a m'i diya i continuer ne dan y'a fɔli ye n'i continuer la ala de bɛ t'i kiti ne tɛ an bɛ tɛmɛ an badenw nin n'a ɲɔgɔnna caman ni muso minɛna jɛnɛya la o kiti bɛ yen ala ye min fɔ o bɛ yen jamana députés fana ye min fɔ o ni ala ta tɛ kelen aw bɛ kan ka faamu wa ni maa ye maa fa ala ye min fɔ o bɛ yen aw ka jamana députés n'u ye min fɔ o ni ala ta tɛ kelen donc c'est pour dire que walew de don wale minnu ni silamɛya tɛ taa fankelen kafiriya baaraw ni maa o maa ye kafiri dɛmɛ kafiriya baara la k'i yɛrɛ ye kafiri dɔ ye
ne ka tɛmɛ o de wa a tɛ se ka sɔsɔ dɛ a bɛ se ka digi la a bɛ se k'i ɲɛ bilen a bɛ se k'i ɲɛ sisi a bɛ se k'i dusukun jogi nka jusqu'à preuve du contraire i tɛ se ka na ni dalilu de ye k'i b'a sɔsɔ a ye dɔnniba ninnu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan aw ka kelen dɔrɔn yira ko min bɛ se ka sɔsɔ aw bɛ kan ka faamu an badenw an bɛ tɛmɛ nin ye pouvoir législatif de i bɛ kan ka faamu donc pour te dire que n'i ye député voté n'a taara sariya sɔsɔ min kɛ o kɔrɔ ye ka ala ka sariya sɔsɔli min kɛ ka na n'o yer'u ka sariya ye i sen b'a la dɛ kana fɔ i sen t'a la i sen b'a la tu es complice n'i m'a voté a tɛ cun sanfɛ o n'est-ce pas n'aw bɛɛ wulila ka jɔ ka can f'u ye k'a fɔ heyi a y'an lamɛn aw ye ala ka jɔnw ye an yɛrɛw ye ala ka jɔn ye aw k'a ye silamɛ ye an yɛrɛ k'an ye silamɛ ye an bɛ wale min na a man ɲi a y'a to an ka solution wɛrɛ ɲini ala ka kuranna bɛ se ka don ba la cogo min solution dɔ tɛ sɔrɔ ni candidat kɛmɛ y'i yɛrɛ représenté ni maa kelen ma voté si ye o tɛna solution ɲini nka k'a to o bɛ présenté aw b'o ta mun n'o ta kɛ aw bɛ tila k'a ye silamɛ ka da o kan cɛ o kuma fana ka gɛlɛn dɛ ala ko i kana min kɛ ko n'i y'a kɛ i ye kafiri ye i y'i tugu k'a kɛ ka tila k'a fɔ k'i ye silamɛ ye o tumana kɛlɛ don wa ou bien i bɛ fɛ ka mun kɛ ala la ala ko n'i ye nin kɛ i ye kafiri ye e y'i tugu k'a kɛ ka tila k'i jɔ tuguni ko non k'e tɛ kafiri ye k'e ye silamɛ ye a dɔn i bɛ ala yɛrɛ de kɛlɛ quoi continue n'i bɛ se ala la ala kɛlɛ nka n'i tɛ se ala la dun i yɛrɛ kɔlɔsi an bɛ tɛmɛ an bɛ na pouvoir sabanan ta le pouvoir judiciaire o pouvoir in o bɛ tali kɛ kiiritigɛlaw de kan avocat bɛ o la juge bɛ o la procureur bɛ o la commissaire b'o la a tɔgɔ de CB bɛ o la policiw ni gendarmew olu de ka pouvoir ye législatif a tɔgɔ de judiciaire ye olu fana ka pouvoir an badenw o de bɛ n'a fɔ o ka jugu n'a yɛrɛ tɔ bɛɛ parce que o yɛrɛ de ye kiiri tigɛbaaw ye o yɛrɛ de ye kiiri tigɛyɔrɔ ye ni députés ye minnu ta donc l'organe qui met ça en pratique et qui pratique ça o de ye organe judiciaire ye n'olu de bɛna kiiri tigɛ maa fila ni ɲɔgɔn cɛ n'a fɔla karisa ye sonyɛni kɛ olu de bɛ code pénal lajɛ article tant 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 voilà nin kan ka k'a tigi la donc juge de b'a fɔ nin de bɛ k'a tigi la nin de bɛ k'a tigi la mais a t'a fɔ k'i sɛmɛ kuranna na dɛ a b'a fɔ de k'i sɛmɛ député ka sariya talen na jamanadenw ye député min sigi o de kama a bɛ f'u ye les jugements des tribunaux ou les décisions des tribunaux sont rendues au nom du peuple i bɛ kan ka faamu wa ko jugement min bɛ kɛ ni juge ye kiiri tigɛ ko juge ma kiiri tigɛ n'a yɛrɛ tɔgɔ ye dɛ ko mais plutôt a y'a tigɛ ni jamanadenw de tɔgɔ ye jamanadenw de ko k'a kɛ tan ko ale fana y'a kɛ ten ko juge ye jamanadenw ka ciden de i n'a fɔ député ye jamanadenw ka ciden ye cogo min ɔ jamanadenw aw yɛrɛw bɛ min aw ye maa minnu ci k'u ka taa aw tɔgɔla ci kɛ dɛ olu ka baara de bɛ kan ka expliquer aw ye ten nin y'aw ka cidenw de ye dɛ a ye dɔw ci olu taara ala ka sariya yɛlɛma ka k'u ta ye a ye dɔw ci olu taara kiiri wɛrɛ tigɛ ni fɛn wɛrɛ min ni ala ye min jigi tigɛ de nka nin bɛɛ la aw de y'u ci aw de b'u sara aw de ka impôt bɛ kɛ k'u sara aw de ka taxe bɛ kɛ k'u sara a bɛ kan ka faamu wa d'accord n'i ye nin bɛɛ dɔn n'e ma ɲugun yan silamɛya la jɔn bɛ ɲugun yan silamɛya la tan a bɛ kan ka faamu wa nin y'a ye les taxes et c'est-à-dire l'IR et l'IS impôt sur les revenus et l'impôt sur les sociétés nin y'a ye an ma don o kɔnɔ dɛ et les redevances an ma don o kɔnɔ baaraw ka impôt sarali ani a tɔgɔ di kabarew gulɔfeereyɔrɔw ka impôt sarali ka gulɔ feere ka wari sɔrɔ ka impôt sara k'a di jamana kɔnɔ o ka kɛ ka maaw sara nin y'a ye an ma don o kɔnɔ yɛrɛ walima baaraso ka impôt sara o wari ka taa ka kɛ budget général ye k'o kɛ ka silamɛw sara nin y'a ye an ma don o kɔnɔ yɛrɛ aw kan ka taa min nin de ye silamɛya ye et c'est comme ça c'est un état musulman 95% musulman an bɛ continuer an badenw organe judiciaire olu ka baara ye kiiri tigɛ ye ɔ donc i bɛ dɔnnibaa dɔw sɔrɔ yen jamana kelen in kɔnɔ par exemple n'i ye Sherif Usman Madani Hayidara ta ale n'a ɲɔgɔnnaw o bɛ mun fɔ o b'a fɔ k'olu bɛ min fɔ kiiritigɛlaw ye jugew ye k'o de ye u ka kiiri tigɛ ni laadiriya ye ko ala ye o de ɲini o fɛ Sherif Usman Madani Hayidara ala y'a fɔ yɔrɔ jumɛn ko juge minnu bɛ an ka tribunaux ninnu kɔnɔ k'u ka kiiri tigɛ ni kuranɛ ye ne b'a aya kelen kuranɛ kɔnɔ n b'o kɔnɔ i ka na n'o ye aw de y'an yɛrɛ tɔ faga tan Sherif Usman Madani Hayidara n'a ɲɔgɔnnaw aw de y'an tɔ faga tan aw de tola tan ka ni nkalon cɛjugu ninnu tigɛ ka maaw su ka kɛ kojugu kan ka sɔrɔ ka na ko o de ye wulibali ye ko ala ko kiiritigɛlaw ka kiiri tigɛ ni laadiriya ye ko juge ninnu ka kiiri tigɛ ni laadiriya ye ko ala ye o de ɲini o fɛ e ni ala cɛ Hayidara ala y'a sɛbɛn kuranɛ kɔnɔ ten di dɔnnibaa minnu fana ko Hayidara ye nin min fɔ k'o ye tiɲɛ ye ko ala ye min ɲini kiiritigɛlaw fɛ o de y'u ka kiiri tigɛ ni laadiriya ye
aw dɔnnibaw ni ala cɛ aw y'a ye kuranɛ kɔnɔ a yɔrɔ kelen bɛ kuranɛ kɔnɔ ne b'aw kɔnɔ yɔrɔ la o n b'a yɔrɔ dɔn n b'a yɔrɔ dɔn kiri ka tigɛ ni laadiriya ye ala y'a fɔ kuranɛ yɔrɔ min na ne b'a yɔrɔ dɔn b'aw kɔnɔ n'a kɛn bɛ k'aw jigi da o kan zero b'a bolo n'a yɛrɛ sɔrɔla k'aw jigi dan t'o kan o ye mɔyin de a y'a faamu wa ala kan bɛ kiritigɛla minnu ma k'u ka kiri tigɛ ni laadiriya ye o ye kiritigɛlaw den ye minnu bɛ kiri tigɛ ala ka sira kan sa hali ni maa m'o fɔ a y'a t'o dɔn baara kɛ ni cɛ ye n ko ye baara de ko ye baara min yɛrɛ ye halala ye fɔlɔ maa b'a fɔ zo ma k'a ka sonyani kɛ ni laadiriya ye wa est ce que maa b'a fɔ zo ma ko sonyani kɛ laadiriya la maa b'a fɔ walimusotigɛla ma ko walimuso tigɛ laadiriya la wa maa b'o fɔ wali nafolo dunna ko n'i bɛna wali nafolo dun i k'a don laadiriya kɔnɔ kɔrɔ b'o kuma da wa n'i bɛna gulɔ min i ka gulɔ min laadiriya kɔnɔ kɔrɔ b'o kuma na wa kɔrɔ t'a la i bɛ baara de kɛ laadiriya kɔnɔ baara min yɛrɛ tɛ haramu ye fɔlɔ n'est-ce pas jago tɛ haramu ye donc a bɛ f'i ye k'i ka jago kɛ laadiriya kɔnɔ o bɛ bɛn n'est-ce pas furu tɛ haramu ye a bɛ fɔ k'i ka furu kɛ laadiriya kɔnɔ o bɛ bɛn parce que olu ye baara ye minnu tɛ haramu ye laadiriya bɛ ɲɛ olu la mais baara o baara bɛ yen baara min ni ala yɛrɛ ko nin ye haramu ye walima ala yɛrɛ ko nin baara in bɛ maa se jahanama ma i y'o kɛ laadiriya la o i m'o kɛ laadiriya la o baara yɛrɛ de ye zero ye sonyani i ye sonyani kɛ laadiriya la o i ma sonyani kɛ laadiriya la o ye baara ye min ye haramu ye ala mako foyi tɛ laadiriya la o yɔrɔ la jɛnɛya dun i ye jɛnɛya kɛ laadiriya la o i m'a kɛ laadiriya la o haramu don ala mako foyi tɛ o la o bɛ kɛ ni laadiriya ye cogo di maa kɔrɔfɔli o bɛ kɛ ni laadiriya ye wa parce que kɔrɔfɔli déjà o ye haramu ye n'i ye kiiritigɛw ta k'a lajɛ juges bɛ kiiri tigɛ ni fɛn min ye an badenw o tɛ kuranɛ ye o y'u ka kɔdi dilanlenw de ye i y'a faamu wa ala dun bɔla k'a fɔ jamakulu ma kiiti ni ala ka gafe ye o jamakulu de ye kafiriw ye o bɛ mun yira i la ala ma diɲɛ n'a ye i ka kiiri tigɛ ni fɛn wɛrɛ ye min tɛ kuranɛ ye e t'u dɔn hali n'i ma kalan i kan k'i tɔgɔ dɔn n'est-ce pas hali n'i ma ka so yɔrɔ dɔn i kan ka dugu yɔrɔ dɔn kɔni donc bref a kana mɔgɔw su ka kɛ kojugu kan ala kɔni minnu ma kiiri tigɛ ni kuranɛ olu ye kafiriw ye aw b'a dɔn tigitigi i tɛ juge kelen ta mali mun bɛ bɛɛ k'a filɛ nin ye k'a bɛ kan ka kiiri tigɛ ni kuranɛ ye o tribunal tɛ yen o juge tɛ yen o procureur tɛ yen o CB tɛ yen o commissaire tɛ yen a b'o dɔn a t'o dɔn a b'o dɔn a b'o su ka kɛ laadiriya qualité jumɛn kan a t'a f'u ye ko heyi a ye lamɛnni kɛ ala ko a ka kiiri de tigɛ n'ale ka gafe jigilen ye ko wa n'a ma kiiri tigɛ n'ale ka gafe jigilen ye k'a bɛɛ ye kafiriw de ye wa a bɛɛ bɛ taa jahanama kɔnɔ lahara point final point virgule tɛ dɛ point final o de ye stop full stop nka ayi a lajɛ ko n'i ye nin fɔ i ka vie bɛ danger la n'i ye nin fɔ i bɛ don kaso la n'i ye nin fɔ i bɛ faga n'i ye nin fɔ nin bɛ k'i la nin bɛ k'i la wala o bɛ siran o de ɲɛ dɛ ka dɛsɛ k'a fɔ mais a n'a tɛ yen tɛ kelen dɛ a ye kuma ninnu faamu ka ɲɛ ni ne ka video n'i ko ne ma ko saya ne bɛ yɛlɛ i bɛ saya de fɔ maa ye maa min bɛ siran saya ɲɛ n'i ko ne ma kaso ne bɛ yɛlɛ i la i bɛ kaso de fɔ maa ye maa min yɛrɛ ɲɛ bɛ kaso la n'i ko n b'i fa ne bɛ yɛlɛ i la i b'o fɔ maa de ye maa min yɛrɛ diɲɛ ka di maa min yɛrɛ ye ni ne sala bi n'a ka di ne ye n'a man di ne ye ala b'o dɔn déjà o ne bɛ mun kɛ nin diɲɛ in na moi je m'en fous de ce monde là maa min tɛ fɛ ka bɔ diɲɛ kɔnɔ saya bɛ se k'o de jatigɛ kɛ sinon ne ni ne sala lahara bi bɛɛ a ka di ne ye e b'o fɔ maa e bɛ saya fɔ o tigi ye o kɔrɔ i bɛ kan ka ka laɲini de d'a ma ne m'a fɔ i ye ko ne jɛn bɛ ni kɔ ala kama wa o ma fɔ i ye wa ne m'a fɔ i ye ko hali ne sala sisan ala kama n k'a ka di n ye wa o ma fɔ i ye wa donc a can bɛrɛbɛrɛ de filɛ mais wallahi ne y'aw kɛ seere ye maliyɛnw ani jamana wɛrɛ maaw n'aw ye aw ka dɔnniba in kelen sɔrɔ ko min sela ka ne wuli a y'o tigɛ di ma ala tɛ se ka kalo ja u la ka tila ka can ja u la c'est pas possible olu de y'a mako sa tan o bɛ nin kiiritigɛla ninnu su ka kɛ nin kojugu in de kan tan ko a ye kiiri tigɛ a dan ye dɔrɔn a ka kɛ ni laadiriya ye olu juges fana a n'o procureur a bɛ k'u kɔnɔ ko can de fulu ye ko a ye kiiri tigɛ ni laadiriya ye dɔrɔn k'a banna e bɛ kan ka kiiri tigɛ ni min ye ala y'i interdit k'i kana tigɛ n'a ye parce que munna sariyaw de don min tɛ ala ka sariya ye adamadenw de ka sariya don o ye ala ta bila ko bon ala ta ta n'i ye ala ta ta sisan o kɛ ni laadiriya ye kana jɛngɛ dɛ i tilen nka n'i ma se k'o kɛ n'i ye adamadenw ta ta i tilenna o i bɛ jahanama kɔnɔ i yɛrɛ ma tilen o i bɛ jahanama kɔnɔ i tilenni kɔni a bɛ se ka nafa min ɲɛ i ye fo n'a kɛra diɲɛ ye adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ fo n'a kɛra o ye i ka vie o fana ka fisa i tilebaliya ye mɔgɔya la dɛ mɔgɔya la
nga diinɛ kɔni na i tilenni ni tilebaliya diinɛ na kɔni a jugement bɛɛ de kelen i n'a fɔ zon ka tilenni n'a ka tilenbaliya i n'a fɔ jɛnɛyakɛla ka tilenni n'a ka tilenbaliya a tilenna ka jɛnɛya kɛ o a bɛ jahanama kɔnɔ n'a sala k'a to a la n'est-ce pas a ma tilen k'a kɛ o a bɛɛ jugement kelen de parce que baara in ye haramu ye aw bɛ kan ka bamanankan in faamu wa o dɔnnibaa qualité ninnu a ka bɔ maafili la aw ka bɔ kalontigɛ la diinɛ na a ka ca fɔ maaw ye aw y'a faamu juge minnu fana bɛ yen procureur minnu fana bɛ yen commissaire u se bɛ yen n'aw mako b'a ka lahara la ne t'aw nɛgɛ dɛ ne bɛ ca ne fɔ aw ye n'a bɛnna aw ma a fɔla banna n'a ma bɛn aw ma a kana dɔ wɛrɛ kɛ dɛ aw m'a fɔ ni fɛn dɔ kɛra min ma bɛn aw ma k'a bɛ polisi de ci o tigi ma ou bien gendarme ne m'a fɔ ala de y'a fɔ donc sini a b'a ka polisiw ci ala ma n'est-ce pas sini comme nin ma diya aw ye a b'a ka gendarme a b'u bila ka taa ala fɛ yen o ka taa ala yɛrɛ minɛ ka na n'a ye n'a sera k'o kɛ an n'a dɔn k'a ma diya aw ye nka aw kɔni kana fɔ a bɛ baga ne de ma ne min y'a lase ne ka garanti ye jumɛn ye ne ka témoin ye jumɛn ye o ye dɔnnibaa minnu y'aw nɛgɛ ne ka témoin olu de ye a y'u wele a kana wele n'a tola o ta la ne bɛ diinɛ lase jɔ kiiri ka tigɛ ni kuranɛ ye kiiri kana tigɛ ni kuranɛ ye aw ka kiiri tigɛ ni laadiriya aw jugew aw kana kiiri tigɛ ni laadiriya ye a jugement ye min ye aw y'a tigɛ ni laadiriya ye o aw m'a tigɛ ni laadiriya ye o tant que aw bɛ kan k'a tigɛ ni fɛn ye min tɛ ala ka kuranɛ ye ala ko a bɛ jahanama kɔnɔ lahara aw ka dɔnnibaa minnu ye kalon tigɛ aw ye ko n'aw y'a tigɛ ni laadiriya ye k'aw bɛ kisi a y'olu wele aw ka ne wele a k'an sigi n'a tola o ta la ne bɛ diinɛ lase jɔ a bɛ faamu wa d'accord a bɛ fɔ bamanankan na ko ni tɛnɛni ye min f'i ye bama ɲɛkisɛ ko la k'a dɔn ma lajɛ y'a f'i ye ni ne ye min fɔ aw ye droit kun kan walima diinɛ kun kan ne ka spécialité de don n ko ne b'a dɔn de n ko nin bɛɛ de ye ne ban fonction publique ninnu ye aw bolo gansan don wa parce que ne y'a ye c'est un complot contre Dieu parfois olu de fara farala ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn minɛ juru la ka ala kɛlɛ ala ka diinɛ kɛlɛ la a ma se ka avancer an badenw an ka avancer dɛ n'an ko an bɛ jɔ nin dɔrɔn yan c'est à dire que su bɛna kɔn an na quoi an bɛna se niveau jumɛn na an bɛna se troisième élément ye mɔgɔ minnu ye kafiriw dɛmɛ baara la donc i yɛrɛ y'o dɔn ka ban n'i ye maa o maa dɔn kafiri don i yɛrɛ kɔlɔsi a la kan'a dɛmɛ dɛ kan'a dɛmɛ a ka baara la dɛ n'i y'a dɛmɛ a ka baara la i bɛ kan ka kafiriya baara de kɛ o b'i yɛrɛ fana kɛ kafiri ye an bɛ tɛmɛ a naaninan maa min y'i kɔbɔ ala ka diinɛ na komi an bɛ silamɛya tiɲɛfɛnw de la naaninan de ye al-i'rad ani diinillah mɔgɔ min ye c'est à dire mɔgɔ min seginna ka bɔ ala ka diinɛ na ka segin ka bɔ ala ka diinɛ na kɔrɔ ye jumɛn ye i kɛlen kɔfɛ mumini ye i tilala ka na muruti ka bɔ silamɛya la silamɛya bɛ fɛn minnu recommandé i y'i ban k'olu kɛ i n'a fɔ seli i n'a fɔ sun i n'a fɔ jagabɔ k'a se t'u ye i n'a fɔ heji walima limaniya jɔsenw walima ka ban ka muruti ala bɛ fɛn minnu fɔ i t'a kɛ kira bɛ fɛn minnu fɔ ka muruti ka bɔ diinɛ na i tɛ nin si kɛ bilen n'i y'o kɛ a fɔ ko fakadi kɛfarta o kɔrɔ ye kafiriya la tuma min na i ma sɔn n'est-ce pas donc nin ye mɔgɔ kafiriya yɔrɔ dɔ fana ye ala c'est à dire kana muruti ka bɔ diinɛ na n'i ye kuranɛ ta ka kuranɛ lajɛ chapitre 2 verset 217 kuranɛ suran 2 aya 217 kuranɛ suran 2 aya 217 a bɛ faamu chapitre 2 verset 217 nga n'i bɛna kalan daminɛ i bɛ taa fo cɛma ala ko cogo di ala ko a'udhu billahi min sharri shaitani rajim ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيموت فهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون chapitre 2 verset 217 Quran suran 2 aya 217 ala ko cogo di ala ko traduction en français chapitre 2 verset 217 or ils ne cesseront de vous combattre jusqu'à s'ils peuvent vous détourner de votre religion. Et quiconque, et ceux qui abjureront leur religion parmi vous, leurs actions seront pour eux vaines. Leurs actions seront vaines pour eux ici-bas et à l'au-delà. Et ceux-là sont les gens du feu pour y demeurer éternellement. En bas, Allah ko kafiru ni nafigu tawtui mu'minu o b'aw kɛlɛ fo k'aw kɔtɔrɔma bɔ k'aw bɔ aw ka diinɛ na o de la a fɔla ye ni kɔtɔrɔma bɔla ka bɔ i ka diinɛ na dɔrɔn i kɛla kafiri n'est-ce pas n'i bɔla i ka silamɛya la o kɔrɔ ye i ye limaniya daminɛ a fɔla k'i kɛla limaniya jɔn ye i tora limaniya jɔnya in na ka na muruti ka bɔ a la i bɛ kan ka faamu par exemple groupe les croyants e bɛ don an ka groupe la don min na a fɔla i ye k'i ye mumini
parce que mu'mina charte ye mun ye sɔnna olu la an y'i fara yɛrɛ kan i kɛla mu'mini ye n'est-ce pas an tolen tagalen dalilu ma sɔrɔ i bolo dalilu min b'a yira ko wale ye min kɛla groupe kan walima wale min ni anw y'a kɛ k'a ni ala ko tɛ taa fankelen o dalilu ma sɔrɔ i bolo fo dɔrɔn i découragé la walima i ta i yɛrɛ ye i yɛrɛ retiré ou bien i bɔla la donc a fɔ de ko fakad kafarta k'i kafiriya la mɔgɔ min i ka muminiya kɔfɛ i seginna k'i kɔtɔrɔma bɔ n'est-ce pas a fɔ ko i bɔla muminiya la i kɛla kafiri de sisan ala ko olu tigilamɔgɔw n'o tola o kafiriya la fo ka t'u sa o ye baara o baara kɛ ala ye a baara bɛɛ ye zéro de wa lahara olu bɛ jahanama kɔnɔ 2000 don a kɔnɔ o ti bɔ n'est-ce pas donc groupe de min n'i k'i bɛ bɔ ne tɛ juru siri i la ka na n'est-ce pas nka fo preuve de ka sɔrɔ i bolo k'a fɔ groupe les croyants ni wale in kɛla min ni diinɛ tɛ taa fankelen pour k'a yira ko ala ko tɛ ko sitana ko don n'est-ce pas mais n'o ma kɛ dun ko fɔ dɔrɔn i ta i yɛrɛ walima a ka di ye ou bien i découragé la ni découragé la solution ye min ye nin y'o ye ala ko ni maa min seginna kɔ faman yartadid minkum an dinihi i ka limaniya kɔfɛ n'i bɔla limaniya la ka segin kɔ i faralen kafiriw kan i ka baara bɛɛ kɛla zéro ye min kɛ wa lahara k'i bɛ jahanama kɔnɔ kuranɛ ye n de f'i ye n'est-ce pas an badenw o de ye a jɔyɔrɔ 4nan ye jɔyɔrɔ 5nan o ye jumɛn ye o ye al ishraq ka filankafoya kɛ i donnen diinɛ na k'i ye alamɔgɔ ye k'i ye mumini ye o kɔfɛ ka tila ka filankafoya kɛ ka fara o kan i y'o filankafoya kɛ o de ka jugu hali kafiriya yɛrɛ ye n'est-ce pas l'association est plus grave que la mécréance i kɛlen ka filanan fara ala kan i ka limaniya kɔfɛ i ka kiiti bannen ye pepe o lahara i bɛ jahanama kɔnɔ de c'est à dire que mɔgɔ minnu bɛ kafiriya olu bɛ se ka segin ka na olu bɛ se ka segin ka don diinɛ na olu bɛ se ka segin ka limaniya u bɛ limaniya sɔrɔ kɔfɛ n'est-ce pas mais mɔgɔ min kɔni i ka limaniya kɔfɛ i kɛlen kɔfɛ mumini ye i ye filanan fara ala kan o kɔni i ka kiiti banna quoi i bɛ don jahanama kɔnɔ sɔsɔli t'o la mɛnɛ o tɛ se ka bali bilen donc a y'a yɛrɛ kɔlɔsi o la o de ka jugu ka tɛmɛ a bɛɛ kan n'est-ce pas ala filankafoya juru min ka go ala ye ka tɛmɛ jurumu bɛɛ kan juru min ka bon ka tɛmɛ jurumu bɛɛ kan o ye filankafoya de n'est-ce pas i kɛlen kɔfɛ mumini i kɛlen kɔfɛ limaniya jɔn ye ka don silamɛya la ka tuubi ka don silamɛya la ni limaniya ye n'i ye filankafoya kɔni kɛ e ka jugement kɔni i tuubila o i ma tuubi o e ka kiiti banna c'est comme i bɛ jahanama kɔnɔ quoi jugement t'a la n'est-ce pas an k'an yɛrɛ kɔlɔsi ka bɔ o la o ye a 5nan jɔyɔrɔ ye a jɔyɔrɔ 5nan ye ala y'o fɔ an ye yɔrɔ jumɛn kuranɛ sura 4 aya 48 o kɔfɛ kuranɛ sura 4 aya 116 chapitre 4 verset 48 et chapitre 4 verset 116 kuranɛ sura 4 aya 48 kuranɛ sura 4 aya 116 ala ko cogo di a'udhu billahi min sharri shaitanir rajim ala ko inna allaha la yaghfir an yushraka bih wa yaghfir ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billah faqad iftara isman azima o ye aya 48 ye aya 116 ako wa man yushrik billah faqad dalla dalalan ba'ida. Traduction en français chapitre 4 verset 48. Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. À part cela, il pardonne à qui il veut. Mais quiconque donne à Allah quelque associé a commis un énorme péché. Chapitre 4, verset 48. Maintenant, le même chapitre 4, verset 116. A'udhu billahi min sharri shaitanir rajim. Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. À part cela, il pardonne à qui il veut. Mais quiconque donne à Allah quelque associé s'égare loin dans l'égarement. Chapitre 4, verset 116. An badenw ala ko jurumu bɛɛ bɛ se ka yafa fo n'a ɲɛ bɔla filankafoya la maa o maa i ka limaniya kɔfɛ ni kafiriya la a dɔ la i bɛ se ka kɛ mumini ye o kɔfɛ nka maa o maa i ka limaniya kɔfɛ n'i ye filanan fara ala kan i ka jugement banna i jenina quoi n t'a dɔn n'a bɛ kan ka bamanankan faamu c'est comme plus 2 plus 2 donne 4 n'est-ce pas i ye filanan fara ala kan i ka limaniya kɔfɛ i ka muminiya kɔfɛ e ka jugement c'est déjà fait quoi c'est consommé o kɔni o ye jahanama de ye sɔsɔli o tɛ se ka yɛlɛma bele quoi n'est-ce pas donc o de ye jɔyɔrɔ 5nan ye
maa min i ka ala ko kɔfɛ ni ye filanan fara ala kan donc wale minnu bɛ maa kɛ kafiri ye ne k'i bɔ i ka diinɛ na pepewu ne y'a di ma di cogo min na nin y'o ye n'est-ce pas voilà donc an b'a jɔ yan comme laɲini sɔrɔla ka ban an b'a jɔ yan inshallah a bɛ vocal ninnu partager a bɛ se ka yɔrɔ jan sɔrɔ cogo min na Ustaz Berté ala ka waraba murutilen karamɔgɔ sariyatigi Sikaso téléphone numéro 70 03 48 53 70 43 48 53 wasalamu alaikum warahmatullah